Ayong gabi sa tanan. Amen. Kitang tanan ako anak sa Dios. Akong kinabuhi iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Si Kristo alang kanak. Walay labot ang yawa nako. Walay labot ang yawan. I am blessed. I am anointed, I am highly favored, Highly favored, healthy and strong. healthy and strong. I will not die. I will not die. I will live I will live. and declares the works of the Lord. Declare the words of the Lord. Amen. Amen. Kaya maayong gabi sa tanan, sa makausapa, sa tanan ng mga nag-subscribe sa ato ang channel sa Ladder to Heaven TV. May the Lord bless you and keep you. Kung wala pa ka na-subscribe, pwede ka mo subscribe. Pwede ka mo share ani nga mga video kung napanalanginan ka ni ini nga channel o sa mga mensahe nga ginatudlo namo. Og ikaw nga karon pa lang naka-tune in, you're welcome in this channel. You're welcome in the kingdom of God. O sa pamilya sa Ladder to Heaven Ministry, virtual ministry, virtual worship, maayong gabi sa tanan. Okay? Kinsay malipayon? Oh, taliwala sa mga pagsulay. Kinsay na yung mga pagsulay? Mayong amen. Ang mga pagsulay, dili angay kagulan, dili angay kabalakan, kay kana mauna si paagi sa Ginoo para maputli ang atong pagtuo. Amen? Para malingkod ang atong pagtuo diya sa Ginoo. Pang sa ganun, ang ating pananampalataya ay lalago, ang ating paniniwala sa Panginoon ay lalalim, at ang ating pagsalig sa iya, ang atong trust sa Ginoong Dios malig-on. Dili ta mahimong salig-salig lang, kundi tinuod nga na ay pagsalig sa Ginoo. Ablihan nato atong Biblia sa Psalms chapter 24 verse 3 to 4. Psalms chapter 24 verse 3 to 4. Ingon siya dinhi, kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo? Kinsay makasulod sa iyang balaang templo? Siya nga maayog binuhatan og putlig hunahuna, siya nga wala magsimbag Dios-Dios, masinulundon sa kamatuoran og dili bakakon. Okay? Ang Dios nagpanalangin ng daan, siyahang mga pulong. Lord God, I pray nga ang tanan Ginoong Dios nga nakadungog karong gabi, bisan pa man sa mga kaigsuonan sa virtual ministry, sa virtual worship, o sa tanan nga mga nag-subscribe o mga nag-views ni ini nga channel, I declare your blessing and wisdom be upon them in Jesus' name. Amen and amen. So kung amo na sa YouTube, pwede mo makuha og Bible og notes para na amo i-take notes sa ato ang mga pagahisgutan. Ug kamo diha mga kaigsuonan ko sa Ladder to Heaven, please kung magsimba ta, bring your notes and your Bible para dungan ta og basa. Amen. Amen. Okay, unsa man ang pinakalisod nga pangutana sa kinabuhi? What is the greatest and the hardest questions nga inyong nasinati? Siguro makauna-una ta lisod nga pangutana nga lisod nato tubagon. Abi ninyo, ang pinakalisod nga pangutana sa kinabuhi, wala nagikan sa mathematics, wala nagikan sa geometry, sa calculus, wala nagagikan sa trigonometry, wala nagagikan sa politics, economics, biology, sa science. Wala nagagikan din ang mga lisod nga pangutana. Ang lisod nga pangutana nagagikan sa eternity. Munang pinakalisod nga pangutana. Kaya bisan pa pangutan unta karon, kung pangutan unta karon kamo nga nasa YouTube, inig kamatay nato personally. Sure ka ta nga mato tag langit. So ano na yung mga question marks atong una-una? Basi pug di o basin pug makasulod? Muna kung mangutana ka sa tao kung inig kamatay niya makato ba sa langit, maingon siya, ambot lang, wata masayod kay buhi pa man ta. O labi na kung mapatay na ta, di kita kasayod. Kaya ang mga patay wala na may kalabutan sa mga panghitabo sa mga buhi.
Ang pinakalisod nga pangutana kanang gikan sa eternity. Ug mauning gipangutana ni David sa atong gibasa, ingon siya, kinsay makatungas sa bungtod sa Ginoo? Kinsabay makaadto didto ba? Kinsabay makatungas didto? Makaadto? Kinsay makapuyo, makasulod sa iyang balaang templo? Kinsay makasulod didto sa gingarian sa Ginoo? Kinsay makasulod didto sa puloy-anan sa Ginoo nga matod pa niya, do not let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. John chapter 14 verse 1 and 2. Kinsa man na ay mga formula ang mga pangutana nga lisod sa calculus, tanan-tanan given for physics na formula. Na ay multiple choices ang mga exams. Bisag unsa siya kalisod. Na ay mga choices. Na ay solving problems pero na ay solutions. Na ay formula nga gihatag. Ang Ginoong Dios po tungod kay lisod, analyson sa tao, ang pangutana kung kinsabay makasulod sa langit, kinsabay makaadto sa gingarian sa Ginoo. Nga matod pa ni David, Lord, kinsa man? Ug ang Dios nagpadayag kang David sa iyahang pangutana, nagatubag siyang pangutana. Create in me a clean heart. Ingon siya, Lord, kinsa man? Ang Ginoo nagingon, siya nga putli ug huna-huna, nga putli ug kasing-kasing. Ang number 1 nga credential requirements kanang putli tag huna-huna. Pure mind. Hinlo ug huna-huna, dili daot ug huna-huna, dili daotan ug huna-huna. Susihon daw nato ang ato ang huna-huna. Dis aman nagagikan ang atong huna-huna nga daot sa atong makit-an, sa atong madunggan nga naa sa palibot. Sa atong makit-an sa cellphone, na di ang mga daot nga huna-huna. Nga musulod pud sa atong huna-huna. Makit-an nato, mabasahan nato, madunggan nato. Munang maghatag sa kasing-kasing sa una-una sa tao. Og negative. Hallelujah. Praise the Lord. Are you listening? Putli og huna-huna. Unsaon man ako nga ang akong huna-huna mahimong putli. Unsaon man ako nga ang akong huna-huna atubangan sa Ginoong Dios sakto. Ang atong huna-huna, ang atong kanabang paminsar, ang atong balanse, atong i-align ngadto sa katuyuan sa Ginoo. Munang ingon ang Ginoong Dios, puna ang inyong huna-huna sa mga butang, hamili, putli, angayng daygon. Mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Unsaon man nato nga atong kinabuhi ang atong huna-huna, ang atong kasing-kasing putli. Pinaagi sa pulong sa Ginoo mahimo siyang putli. Kung ang atong huna-huna ang pulong sa Ginoo atong ibutang, dili ang mga nasa palibot nato, dili ang mga istorya sa mga tao, dili ang atong madungog, dili ang atong makita, kundi ang pulong sa Ginoo. Kanang pulong sa Ginoo maghatag kanato og sakto, putli, balansi, tarong nga panghuna-huna. Hallelujah. So dili ta mahimong judgmental sa atong isig katao. Are you listening? Yeah. Dili ta makahuna-huna og daotan sa atong isig katao. Ngano man, kay ang atong huna-huna napuno man sa pulong sa Ginoo. Munang ingon ang Ginoong Dios sa John chapter 15 verse 3, na hinlo na kamo pinaagi sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Walay lain nga makahinlo sa atong una-una, ang pulong lang sa Ginoo. Walay lain. Number 2, maayog binuhatan. Kinsay makasulod sa gingarian sa Dios, ingon ang Biblia, ang maayog binuhatan.
Unsaon man nato nga ang atong binuhatan mahimong maayo, kay naay mga butang sa atong kinabuhi nga tan-aw nato maayo nato kaayo, apan sa Ginoo di ay dili maayo. Sa atong balanse murag okay na jud ka ito, apan sa Ginoo di ay dili okay. Sa unsang paagiha nga ang atong batasan mahimong maayo, ang atong binuhatan mahimong maayo, ato ra gyapon i-align sa pulong sa Ginoo. Kay ang batasan nato nga kalibutanon kontra sa batasan sa kinaiyahan, sa binuhatan nga ginapasubay sa Ginoo. Kanunay nang giaway ang tawhanon nga kinaiya ug ang Dios nun nga kinaiya. Munang matud pa ni Pablo siyang kinabuhi siyang kaugalingon, ana ay pagpakigbuntog sa sulod nako. Na ay gusto na akong buhaton, dili na ako mabuhat. Ada ay duha ka gahom nga nang giaway sa ako ang kasing sa sulod nako sa akong kinabuhi. Ang sala ug ang pulong sa Ginoo. Sa dihang mobasa ta sa pulong sa Ginoo, muhatag sig convictions ug mo pahinumdum ka nato o nga dili na siya mao. Dili ta perpekto, dili ta putli, apan mahimo tang putli pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa espiritu sa Ginoo. Sa dihang ang atong hunahuna sakto na, sa dihang ang atong hunahuna putli, musulod kini sa atong kasing-kasing ang mga putli nga butang ug maghimo kini sa tuag bag-ong kinabuhi. Mao na nga ang atong kinaiyahan, ang atong batasan mag-anam-anam siya kabag-o sa dihang naa natay Ginoo sa kinabuhi, sa dihang naay pulong ang imuhang kinabuhi, pulong sa Ginoo nakasulod sa imong kinabuhi, musugot tag sa dili mag-anam-anam tag kabag-o. Dili ta madinitsong kabag-o, mag-anam-anam. Kay dili man nato tanan maaplikar, kay lisod i-aplikar ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sayon lang ang kunon nga akong i-aplikar. Apan lisod, example ha, nakaibalota giingon sa Biblia, love your God with all your heart. Mingon ta, yes Lord, I love you with all your heart, with all my heart, Lord. Love your neighbors. Yes, Lord, I love my neighbor. Basta wala pa ka nabikil, basta wala pa mo nag-away. How about kung gibikil ka? How about kung nag-away na mo? Ang giingon sa Biblia, love your enemy. Hallelujah. Are you listening? Munang ang maayong binuhatan kinahanglan nga inaghat sa pulong sa Ginoo. Abi ninyo, naman jud mga tao nga maayo, buutan jud sila ba? Apan ang ilang pagkabuutan anaay utlanan. Muna mi sila nga buutan ko, ayaw lang ko og abusahi. Pero ang gipangita sa Ginoo sa tuwa nga makatuna nato, nga bisan pagmurag na abusaran na ta, makaantigo lang gihapon ta mo ingon, good or bad, only God knows. Maana ta ba? Praise the Lord, hallelujah. Nasakitan ka, nasakitan, pero mo ingon lang gihapon kag praise the Lord, hallelujah. Giunsa sa Ginoo pagpailob ang tao. Kapilatan na sipyat, kapilatan na kasala, apan kapila pud ta gipasaylo sa Ginoo. Amen. Munang dili pasayloon, dili tahinluan sa Ginoo sa atong sala, kung dili nato ipangayog pasaylo sa Ginoo. Kay wala may pagpapas kung walay pagpangayog pasaylo. Munang every single mistakes, every single sin nga atong makumit atubangan sa Ginoo, kay una ay mga panahon nga wala ta kasayod. Unsa di ay itong atong nabuhat atubangan sa Ginoo, unya dili ta mangayog pasaylo, dili na siya pasayloon kay wala man ka nangayog pasaylo. Muna sa diyang mga ikagpasaylo, He is faithful and just to forgive. So kung walay confessions, walay forgiveness. Amen. So kinahanglan nga naay confessions para naay forgiveness. Lord, pasaylo ako, and God is faithful to forgive. Munang maayong binuhatan. Kumusta man ang atong binuhatan? Okay ba kaayo? Praise the Lord ba kaayo? Bisag mabikil, bisag masakitan, maayo ba gihapon? Ina imong katapat, kumusta imong batasan kung mabikil ka? Unsa may iyang ingon?
Ayaw jud kog bikla. Amen. So ikaw, kung ikaw ray isa pikpika imong kaugalingon, kumusta imong batasan? Okay. Kaya ang maayong batasan magabunga og maayong binuhatan. Ne. Kay dili man ka pwede nga maayong binuhatan kung maot kag batasan. Amen? Imposible man kayo maayong binuhatan nga maot og batasan. Kay kung unsay nang batasan nimo mao man na imong mabuhat. Number 3, kinsay makasulod dito sa langit? Kinsay makasulod sa mabalaang templo? Kabala mo asang balaang templo dito sa puloy-anan sa Dios. Sa langit. Siya nga wala magsimba og Dios. Dilibot pasabot nga ay wala namin nagsimba og ribulto, wala namin nagsimba og imahe, wala namin nagsimba og Dios, mali. Anything nga imong gibutang labaw sa Ginoo, that is idolatry. Anything, mahimong trabaho, mahimong asawa nimo, mahimong bana nimo, kanang mupugong sa imuha nga dili mo simba, nga dili mo alagad sino, kinsa man na nga nagapugong kanimo nga dili ka magtarong pangalagad, that is your idol. Because idolatry is honoring, obeying those things above the Lord. Kunyari, imong trabaho, dili ka kasimba kay ginababagan ka sa imong trabaho. Ginababagan ka sa imong boss. Dili ka kasimba. So, ang imong idol, imong trabaho. Imong mga anak, dili ka musimba kay imong anak nag-decide nga manuroy lang ta, mag-unwind lang ta, manuroy ra ta, dili ta manimba. Ang imong anak mao'y imuhang Dios. Ang imong labuhonon, imong Dios, kung dili ka musimba kay manglaba ka. Because you put them above the Lord. Munang naatay virtual. Og ang ato ang pagsimba sa virtual, dili nato ginalamo nga basta lang nga naatay to accomplish the program o unsay ato ang programa nga ginabuhat naata ani para lang yun ka kunuhay naatay inani nga programa, dili ginatarong nato ni siya para dili mahimong masayang ang mga oras. Kay kung masayang ang atong mga oras, kung magara-gara rata, kung dili nato tarungon, dili ninyo tarungon paminaw, dili nato tarungon og pagpasabot, walay kapuslanan ang atong pagtapok. Timan we set aside time nga magtapok ta. Ako wala pa ko nanihapon. Kay giuna na naghilot kay pastora unya, tapos nagkuan og mga buluhaton. Unya na ko manihapon, inighuman. Ngano man, unahon nato ang Ginoo. Kung siya ang atong Dios, ato siyang unahon. Dili man lang kay ang pagsimbag Dios kanarang ribulto og imahe. Dili, we must broad our mind. Unsa di ay ning Dios, unsa di ay ning idolatry. Pwede gani si pastor mahimo ninyong idol. Maunang ang Ginoong Dios magsilot. Kung ang imuhang trabaho na imo nimong idol, God will remove your job. Kung imong business mahimo nimong idol, God will remove your business. Kung ang imong pamilya mahimo nimong idol, God will remove that thing sa imuha. Hallelujah. Kay matod pa sa Biblia sa Isaiah, akong kuhaon gikan kanila ang ilang gisaligan. Unsaon man nato pag sunod sa kabubuton sa Ginoo kung naatay mga idol sa atong kinabuhi. Mga artista, idol. Ini person nga imong gibutang labaw pa sa Ginoo, ang tawag ana idolatry. Munang
Kinsay makasulod sa gingharian sa Dios. Kinsay makasulod sa iyahang templo. Siya nga wala nagsimba og Dios. Image man na siya o priorities man na siya. If you put anyone or anything above the Lord, that is idols. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nakasabot mo? Okay. Number 4. Unsa tong number 1? Kinsay makasulod Ginoo sa imuhang gingharian, kinsay makasulod sa balaan nimong templo, siya nga putli ug hunahuna, siya nga maayog binuhatan, siya nga wala nagsimbag Dios, siya nga masinulundon sa kamatuoran, nisunod sa kamatuoran. Kinsa bay kamatuoran? Walay laing kamatuoran si Jesus ra, ingon siya sa John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth. Si Jesus Christ ang kamatuoran. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Si Jesus ba imong ginasunod? Unsa bay sugo sa Ginoo sa atoa? Ingon si Jesus Christ, magbalaan kamo kay ang inyong amahan nga nasa langit balaan. Ingon ang Biblia, bulahan kamo kung kamo lutuson, biayon pakaulawan sa tanang matang sa kadautan, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Pagmaya, ug maglipay kamo kay dako inyong ganti sa langit. Sa dihang nay muaway sa tuwa, sa dihang nay magpasakit sa tuwa, sa dihang na ay mubdaot sa tuwa, unsay atong response, unsay atong reactions. Sama ba sa reaction ni Jesus? Si Jesus, he portrayed the examples of being meek, humble. Si Jesus Christ, iyang ginapakita nato ang pagpasaylo. Ingon siya, ingon si Pedro, Lord, kapila man ko magpasaylo sa akong igsuon nga nakasala. Kapito ba? Ingon si Jesus, dili kay kapitura, kung dili kapituan og pito. Unsay tudlo sa Ginoo sa atoa? Be compassionate. Magmaluluyon kita. Magmatinabangon kita. Munang panalanginan ta sa Ginoo, dili para tagbawon imong kaugalingon, para mahimaya siya. Gitagaan tag maayong kahimtang sa Ginoo, dili para tagbawon ang atong kaugalingon, para mahimaya siya. That's the purpose of God's blessing. Kay dili man na nato madala sa langit, nor madala ang bahandi sa imperno. Dili madala. Pero ang bahandi, pwede makatulak ka nato padulong imperno. O pwede po nato magamit ang bahandi para mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nagadepende sa atong paggamit. Ang salapi, dili siya sala. Pero nahimong master sa tao, ang salapi. Sa dihang ang tao lamuno na sa gugma sa salapi. Ingon ang Biblia, money is not sin, but to love money is the root of all evil. Masinulundon sa kamatuoran. Kinsa man ang imong ginasunod karon, ang Ginoo ba o ang imong kaugalingon? Kinsa ba imong ginasunod? Susiha ko no, kamo nga nasa YouTube nga nagapaminaw, nagalantaw ni ini nga channel. Kinsay atong ginasunod? Si Jesus o ang atong kaugalingon? Dili man mosunod ang tao sa yawa. Pero ang yawa nagdisguise, nisulod siya sa ato ang will, nisulod siya sa ato ang old nature. Nitapad siya sa atong old nature. Muna nga ginagamit sa yawa ang atong daang pagkatao nga malaglag ta. Sa dihang muyield ta sa unsay batasan o kinaiyahan nato nga daan. Hallelujah. Masinulundon sa kamatuoran. O ikalima, kinsay makasulod sa balaang templo. Kinsay makasulod siya nga dili bakakon. Daghan mga instances nga mapabakak ang tao. Kung na ay manghiram siya nga
Dili mo bayad, moingon siya wala ko'y kwarta. Nya sa dihang naa siya kalalis og kabikil unya pangutanon siya okay na mo, moingon siya okay na, pero ang tinuod dili di ay. Na mga panahon nga ang pulong sa Ginoo nga mao ang tinuod ato i-hold back. Isulti nato ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagtudlo siya nga maghisgot tag sala, maghisgot tag impierno, as well as maghisgot tag magkamatarong ug maghisgot tag langit. Kung maghisgot tag pagdasig, maghisgot pud ta og pag-amping. Kung maghisgot tag langit, maghisgot tag impierno. Dili pwede dili isgutan ang impierno, dili pwede dili isgutan ang sala, dili pwede nga dili isgutan ang pagkamatarong ug ang pagkabalaan. Ngano man, dili man tambalaan, dili ta matarong. Walay matarong, wala bisan usa. Ang tanan kaantigo mamakak. Bisan ganig bata karon. Pangutan-on ta mo. Kumusta ang atong pag-ampo? Mag-ampo man ko, pastor, kumusta man? Mahimong limbungan nato ang tao apan dili nato malimbungan ang Ginoo. Amen. Amen. Sa dihang pangutan-on ta, Kristohanon ba ka? Oh, Kristohanon. Pero imong batasan dili Kristohanon, anamakak ka. Kay kung muingon kang Kristohanon ka unya imong batasan lahi, namakak ka. Kay ang Kristohanon, ang iyang kinabuhi Kristohanon. Makit-an ang Ginoo sa iyang kinaiyahan og batasan, that is Kristohanon. Nasusiyon nato atong kaugalingon. Atong susihon ang atong kaugalingon ingon ang Biblia, examine yourself if indeed you are in the faith. If indeed you are in the faith. Kinsa man ang wala ka pamakak, mayong amen. Kitang tanan makapamakak. Munang gikinahanglan tang nga mayong Lord, pasaylo ako, tabangi ko nga dili mamakak. Kaning pagputli sa una-una, ang Ginoo mo'y makatabang nato ani. Kaning maayong binuhatan, ang Ginoo makatabang nato ani. Kay bisan unsaon nato maayo sa tong batasan, pag mabikil ta mo gawas yon ang maot. Apan kung naa tay Ginoo controlled by God ta, pag mabikil ta makauna-una ta di man day mao. Pagka masipya ta makauna-una da Lord pasaylo ako. Nay mga panahon nga ang atong baba makasultig sakit, makasultig di mao. Apan sa dihang maka-analyze ka tungod kay naipulong sa Ginoo, maingon ka, "Oh Lord, pasaylo ako, nasipyat ko, nakabos ko Ginoo. Lord, pasaylo ako." Sa dihang na imo imbitar sa imuha, nya Domingo, ni-request imong mga anak, pananglitan birthday si imong anak Domingo, ningon siya pa, regaluhi ko pa mga ligo tag dagat nga simba man. Dili ta mo simba kay mga ligo na tag dagat. Now kinsa man di ay ang masunod, ang Ginoo o ang imong anak? Kinsa di importante? Kinsa naghatag sa imong anak sa imuha? Ang Ginoo. Nung anong dili man nato siya unahon. Nanong dili nato inon ang atong anak manimba sa tadaan kay gitagaan ka sa Ginoo kinabuhi. Adi sirta mga ligog dagat kay basig lukuton sa Ginoong dagat wala tay liguan. Hallelujah. Lord. Susiyon nato, dili ba nato Dios ang atong anak, ang atong trabaho, ang atong pamilya o si bisan kinsa. Gisunod ba nato ang kamatuoran? Examine yourself. Examine yourself. If indeed you are in the faith. Munang pinakalisod nga pangutana kung kinsa bay maluwas, kinsa bay makasulod og langit. Kung dili ta mo base sa Biblia, dili ta katubag. Kay kabaluta sa atong batasan og kinaiyahan. Dili man na aksidente kanang pagpadulong og impierno, dili man gud aksidente na. Ang impierno og ang langit nagadepende sa desisyon nato. Mo desisyon ganitang moadtog impierno, moadtog gyud tag impierno. Kay dili man na aksidente nga na moadtog impierno, tingala ka, di na uy, anong impierno mo ko na slide ko sa impierno ba? Wala ko tuyuan na slide ko. Dili man ka ma-slide. Kay ang matag higayon nga niingon ang Biblia, pilian ninyo, ingon siya pilian ninyo.
Gihimo kong saksi karon ang langit matud pa sa Ginoo ka Moses ug sa mga Israelita. Gihimo ko karong saksi ang langit nga kamong gipapili ko karong adlaw sa panalangin ug sa tunglo sa kamatayon ug sa kinabuhi. Pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo magmalipayon. So naatay desisyon. Himuon nato. Amen. Praise the Lord. I hope nga naatay nasabtan. So susihon nato atong una-una kanunay, susihon nato atong binuhatan o atong batasan, susihon nato kung wala ba ta nagsimba og Dios o dili ba Dios nato ang si bisan kinsa nang kapalibot ka nato. Susihon nato kung nisunod ba ta sa kamatuoran, nisunod ba ta kay Jesus Christ. Og susihon nato kung wala ba ta nagkinabuhi diha sa bakak. Amen. Unya ingnon nato ang Ginoo, Lord, pasaylo ako. Pasaylo ako. Pwede ba ta mo ingon, Lord, pasaylo ako. Lord, pasaylo ako. Nga usahay hugaw akong huna-huna. Nga usahay mali ang akong binuhatan. Nga usahay makasimba ko sa lain Dios. Nga usahay makasimba ko sa lain Dios. Usahay Ginoo masupak nako ang kamatuoran. Usahay Ginoo masupak nako. Usahay makapamaka ko. Usahay makapamaka. Unsa may Tagalog sa usahay? Minsan. Ang pangutana, gaano kadalas ang minsan? Gaano kadalas ang minsan? Munang kinahanglan nato ang Ginoo. Walay rason nga dili nga naay nahigayon nga Lord wala ta kag gikinahanglan. Munang naiawit, gikinahanglan ka kay kanimo nabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Gikinahanglan ka. Amen? Paborito man na ni Nubing, di ba, Bing? Gimingaw ako. Muna pinaka giri special number ni Nubing. Mo ba to, Bing? Mo na nga nakanta, Bing, gimingaw. Susihon nato atong kaugalingon. Ug kung naatay nakita nga dili maayo, nasusi nga dili maayo, walay lain pamino mo. Dili ginikanan makapabag-o nato. Dili asawa, dili bana, dili gobyerno ang makapabag-o nato. Tanawa ha, nabag-o ba ang Pilipino sa panahon ni former President Duterte? Nahadlok lang sila. Apan sa dihang dili na si President Duterte ni balik na pod sila. Ngano man, wala man mareforma ilang kinabuhi. Nahadlok apan wala mareforma. Ang gipangita sa Ginoo nga mareforma ang atong kinabuhi. Nga makita nato. Makita nato ang kaimportansya sa pagsunod sa Ginoo o sa pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. I hope nga namin nasabtan karong gabi. Let us pray. Holy Spirit, nagapasalamat ako kanimo. Nga kining mga tawhana nga nakadungog Ginoong Dios, silyuhan nimo ang ilang hunahuna sa imuhang pulong. Aron ang imong pulong, Lord God, maoy mag-occupy sa ilang kasing-kasing silang hunahuna. Lord, nagaampo ako amahan nga balaan. Ngang tanan nga naga-subscribe imong panalanginan. Kung unsa man ilang sitwasyon, ikaw mag-aayo, ikaw magadasi, ikaw magalig-on, ikaw magaluwas kanila. Sa tanang member sa Ladder to Heaven Virtual Ministry, Lord, I release your blessing upon them. I release your blessing upon God, Madrona family, sa kinabuhi ni Sheila, sa kinabuhi Ginoo ni Jubilin.
Verbano family, Lumangyaw family, Mandaw family, Uburdo family. I release your blessing upon them. Ay Bunday, kang Ate Josie, kay April, I declare your blessing be upon them, Lord. Kang Sheila, kang Nubing, sa tanan Ginoong Dios nga nag-a-appeal ni ini nga virtual worship, I proclaim it, O God, your grace and your mercy, your blessing be upon them in the name of Jesus. Lord, I decree and I declare sa tanan nag-abroad, ikaw magapanalangin, kang Joshua, sa kinabuhi ni Dundon, kang Sister Bing, o bisan pa man kay Tata, Lord God, kung asa nimo siya ipahimutang Ginoong nga nasod nga diin siya maka-abroad, I declare your blessing. Salamat Ginoong Dios. Salamat Amahan nga balaan. Ayaw tugutin Ginoong Dios nga ang kaluya, ang kalaay, ang katapol, ang kakapoy mo'y mag-ari sa kinabuhi sa matag usa, bisan pa man sa tanang kaigsuunan sa virtual God subscribers. Lord, I pray nga ang tanan Ginoong Dios makasabot, mabag-o, mausab, mutubo di sa espiritual. Ang tanan Ginoong Dios maantigong musunod bisan og lisod ang pagsunod kanimo. Kay mas lisod ang maimperno kaysa pagsunod kanimo, Lord. And I pray, Lord God, kung aduna may mga kasipyatan nga among nabuhat, Ginoo, kana may mga panahon nga among hunahuna, daot ang among binuhatan, daot. Aduna may panahon nga nakasupak minimo o nauna na mo ang uban kaysa imuha, Ginoo. Adunay panahon nga makapamakak mi, Lord God, nga wala na mo matuyo o natuyo o unsa pa man nga reason. I declare, Lord God, that you will cleanse us, forgive our sins and iniquities. And help us, O God, tabangi kami, Lord, nga mabag-o, maputli at ubangan nimo. Nga walay buling, kunot, ug mansa nga makaplagan sa among kinabuhi, Lord. I decree and I declare it, O God, in Jesus' name. Ang bawat isa, Panginoon, walang ibang hangarin, kundi ikay paglingkuran, ikay susundin at papurihan. Baguhin mo ang aming buhay, ang aming pag-iisip, ang aming pag-uugali. I declare and I decree it in Jesus' name. Oh God, once again, I release your grace and your blessing. Be upon this, O God. Rababaya Shenda Rabarab. Sa kinabuhi Ginoong Diyos, ni Judy o sa family siyang pamilya, kang Sheila, kang Tata, Lumangyaw family, Nakila family, Escobedo family, Mandaw family, Digumbis family, Uburdo family, Camarin family, o sa tanang panimalay, Lord God, sa Ladder to Heaven ministry, every family's member sa Ladder to Heaven ministry, bless them, provide everything we need, touch them and heal them and promote them, Lord, in Jesus' name. I declare and I decree it in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan na to atong Ginoo. Sa makausap pa kung kamo na panalanginan ni ini nga mensahe, kamo nga nagalantaw ni ini nga channel, kung napanalanginan mo, please subscribe, then share this video to others, this channel to others. Ug nang hinaot ko nga naamoy nakatunan in every gathering nga atuang hisgutan ang pulong sa Ginoo. Og daghang salamat. So ang magkanta sa sunod, sinubing, Bing,